Posredstvom sajta Poreske uprave pristupa se portalu za elektronsko podnošenje poreskih prijava e-porezi klikom na dugme Podnesi prijavu. Neophodno je posjedovati digitalni sertifikat i PIN kod koji unosite prilikom pristupa portalu. Zatim sledi odabir poreskog obveznika i odabir poreske prijave koju podnosite. Poreska prijava za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice se podnosi na obrascu PPKDZN. Ponuđena su dva načina unosa podataka: tekstualni unos, XML unos sa unapred pripremljenom XML datotekom. Izborom XML unosa i posredstvom linka Odaberite sa vašeg računara otvara se prozor za odabir unapred pripremljene prijave u XML formatu. Nakon učitavanja prijave, koja je popunjena svim podacima koje ste prethodno deklarisali, vaša prijava dobija status u pripremi. Prijavu podnesite klikom na dugme Potpiši i podnesi. Potvrdno se odgovara na kontrolno pitanje aplikacije. Prijava dobija status Predata. Potrebno je osvežiti status predate prijave klikom na dugme Status. Ispravno podneta prijava dobija status Podneta. Za kreiranje prijave tekstualnim unosom odaberite opciju Tekstualni unos. U prvom delu unesite podatke o vrsti prijave, osnov podnošenja, šifru opštine organizacione jedinice Poreske uprave nadležne za donošenje rešenja, datum ostvarenja prihoda. U drugom delu identifikacione podatke poreskog punomoćnika, PIB, JMBG, matični broj, naziv, ime i prezime, adresu, telefon kontakt osobe i elektronsku adresu. Zatim u delu 2a unesite identifikacione podatke nerezidentnog poreskog obveznika, PIB, naziv, naziv države rezidentstva, mesto sedišta i adresu, broj nerezidentnog računa u Republici Srbiji. Klikom na dugme Sačuvaj, prijava dobija status u pripremi. Klikom na polje Unesi prihod omogućava se unos podataka o ostvarenim prihodima. Nakon unosa rednog broja u padajućem meniju birate odgovarajuću šifru vrste prihoda iz kataloga šifara vrsta prihoda naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju. Nakon unosa podataka o ostvarenim prihodima, neophodno je dostaviti potvrdu o rezidentnosti, knjigovodstvenu dokumentaciju i druge priloge o ostvarenim prihodima. Ako je potrebno, postoji mogućnost naknadnog uvida u podatke klikom na ikonu strelica, izmena podataka klikom na ikonu olovka ili brisanje podataka klikom na ikonu X. Isti postupak ponavljate za svaki novi prihod klikom na dugme Novi prihod. Nakon završenog kreiranja prijave, postupak podnošenja je identičan kao kod unosa na osnovu XML-a. Ukoliko prijava dobije status odbijena, neispravna, potrebno je ispraviti podatke naznačene u listi neispravnosti i prijavu poslati ponovo. Klikom na dugme Štampa obaveštenja omogućava se štampa potvrde o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem. Više informacije i saveta o korišćenju elektronskih servisa možete pronaći na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs ili kroz komunikaciju sa našim stručnim službama putem kontakt centra na broj 0700 700 007 za pozive sa fiksnog telefona ili na broj 011 33 10 111 za pozive sa mobilnog telefona.